সরিষ চাষ করবেনি ডেলি সরিষটাকে আপনার ফুটাইবে আপনার ম্যাডাম কেমতি সম্ভব মু আশ্চর্য হলি মু জিলা স্তরের পচারি সরিষ চাষ কোটি হচ্ছে আগে আছে পাহাড় উপরে পাত্রপুর পাহাড় উপরে হচ্ছে খন্ডে সে করছেন কোন আদিবাসী লোক আবহমান আদিবাসী মানে আম সংস্কৃতি আম খাদ্য আম পরম্পরা আম বিবিধতাকে বঞ্চাই রাখছেন ସେମାନେ ମକା କରୁଛନ୍ତି ସୋରିଷ କରୁଛନ୍ତି ନାଇଜର କରୁଛନ୍ତି କନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି ଯୋଉଗୁଡାକ କ୍ଲାଇମେଟ ରିଜିଲାଣ୍ଟ ଯେତେ ଜଳବାୟୁରେ ପାଖାପାଖି ହେଲେ ବି ସେମାନେ ତାଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଠିକ ରହିବ ସେମାନେ ଖାଇବେ ଆগে ତ ଆମେ ନୂଆ ନୂଆ ଫସଲ ସବୁ ଆଣିଲୁ ସିଏ ଯାହା କରୁଛନ୍ତି ସେ କ'ଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯୋଗେଇବେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଆମର ଏଠି ନାହିଁ ଡ୍ରାଗନ ଫ୍ରୁଟ ଆମେ ଖାଇବୁ ଡ୍ରାଗନ ଫ୍ରୁଟ ନାହିଁ ଆମେ ସୋରିଷ ଖାଇବୁ ସୋରିଷ ଡେଲି ଫୁଟେଇବୁ ସୋରିଷ ଆମେ କରିବୁ ନାହିଁ ଦିସ୍ ଇଜ ଦି ସିଚୁଏସନ ଆମେ ମ୍ୟାଡାମକୁ ଅନୁରୋଧ କଲୁ କିଛି କିଛି ଜାଗାରେ ସେ କରେଇଛନ୍ତି କିଛି କୋଉଠି କରେଇଛନ୍ତି ଲେଟ୍ ଅସ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରାଯାଉ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଉ ଜିଲ୍ଲାରେ ଯାହା ଜିଲ୍ଲାରେ କିଏ କିଏ କହୁଛନ୍ତି ହେଇପାରିବନି ହେଇପାରିବନି ଏଇଠି ଚାଷୀ ପଦ୍ମ ଫୁଲ କୁ ବାହାରକୁ ପଠେଇଲେ ମତେ 3 ଦିନ ହେଲା ସ୍କିଲ୍ ଉପରେ କଥା ପଡିଛି ବୋଲି ମୁଁ ଆଜି ସ୍କିଲ୍ ରିଲେଟେଡ୍ କଥା କହିବି फूल ये आम गोटे भल बहुत खुशी मुझे आगे जो 5-6टा जिले में काम करी फूलर एत चाहिदा ना से गोटे 2टा लोक करुले कि बड़ लोक कमर्शियाली बाहर को पठाते अलग साधारण लोक जो चाष करुले गांधीजी कहते सबू लोक पाखे खाद्य थी से खाद्य यहाँ भी सुप्रीमकोर्ट कहले से टंका 2 चाउल पाँच फूड सिक्यूरीटी आम बर्तमान रेकर्ड भांगी चलती समस्त पाखे खाद्य पहुँचु ना टंका चाउल आसला समस्ते चाउल पाइले तेणु से भाया समस्त पाखे गोटे साधारण लोक फूल चाषटे करुँच गेंडु चाष ये आम रजनीगंधा 2टा भेराइटी गत वर्ष देचु राड़े से पुराणा ओल्ड भेराइटी सब करुले मुझे ना नुआ भेराइटी प्रज्वल भेराइटी जोटा कि सेम इनपुट देले आपण माने सेटा गोटे पाखुड़ा होता से 2टा पाखुड़ा है सो गोटे केजी रे जदि 100टा फूल रे हे जाउतला से 50टा फूल रे गोटे केजी चाषी लाभ है 50टा फूल रे गोटे केजी ही गला गोटाकर भैल्यू बढ़ीगला फूलर दाम से भेराइटी सब आनी एबे मु आईएचआर साइंटिस्ट के संग कथा है 2 दिन होला कथा होजी तांकर साइंटिस्ट को एठी आनी बेंगलोर एठी साइंटिस्ट आनी से पैकेजिंग सिखे काहेकि ना गंजाम जिल्ला रे मु देखो जे फूल खाली चाष कोना एठी फूल बहुत बिक्री होची गेन एठी लोक बहुत धार्मिक एठी मैडम मते गोटे कथा भी सप्लीमेंट